اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے کچھ مشکل الفاظ اور بعض ایسے مقامات کو سیکھیں گے کہ جہاں پر وقف کرتے ہوئے بعض لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ لوگ آج کے مشکل الفاظ کو مکمل توجہ کے ساتھ سیکھ سکیں۔ تو چلیں آئیں آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے پارہ کا نام اور سورہ کا نام بھی ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو بآسانی تلاش کر سکیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 14 ربما اور سورۃ النحل ہے اور اس کی آیت نمبر 60 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے۔ تو وقف کی صورت میں یہاں ہم نے حمزہ کو ساکن کر دینا ہے۔ واو اس سے پہلے ساکن ہے تو ہم نے سین کو واو ساکن اور حمزہ ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے اس لفظ کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے؟ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ۔ اب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں حمزہ کو ساکن کر دیں گے، لام کو سین مشدد کے ساتھ ملائیں گے، پھر سین کو ہم نے واو ساکن اور حمزہ ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے اس طرح سے ادا کرنا ہے مثل السوء۔ آخر میں جب حمزہ ادا ہوگا تو آواز میں جھٹکا سا محسوس ہوگا، مثل السوء وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ قرآن مجید کا مشکل وقف دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی بعض لوگوں کو وقف کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے، تو آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو بھی سیکھیں گے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اب ہم نے یہاں پر واو کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے، اس کے بعد با کو غین ساکن اور یا ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ یا بھی یہاں پر وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی، با غین یا زبر باغی والباغی۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اب اسی طرح یہاں پر دیکھیں، یہ بھی سورۃ النحل ہے اور اس کی آیت نمبر 47 ہے۔ یہاں پر بھی بعض لوگ وقف کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم نے وقف کرنا ہے تو فا کو ساکن کر دینا ہے، واو کو اس فا ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے اس طرح سے ادا کریں گے، او یأخذہم علی تخوف۔ تا زبر تا، خا واو زبر خو، واو فا پیش وف، واو فا پیش وف، تخوف، او یأخذہم علی تخوف۔ اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ اگر ہم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہم نے یہاں اس لفظ پر آ کر کرنا ہے وقف، تو وقف کی صورت میں یہاں پر دیکھیں کہ آخری حرف میم مشدد ہے۔ نون مشدد پر تو آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں سیکھا تھا کہ نون مشدد پر اگر ہم نے وقف کرنا ہو تو اس نون مشدد کو وقف کی صورت میں بھی غنہ کے ساتھ ہی ادا کریں گے۔ اب یہاں پر میم مشدد ہے تو آپ لوگ اس قاعدہ کو نوٹ کر لیں کہ نون مشدد یا پھر میم مشدد جہاں بھی آئیں گے ان پر ہر صورت غنہ کے ساتھ ادائیگی ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے میم پر غنہ تو لازمی طور پر کرنا ہے، لیکن اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے کیونکہ میم کے نیچے ہم نے وقف کی صورت میں زیر کو ادا نہیں کرنا۔
अनि क़ज़िफ़ीही, अनि क़ज़िफ़ीही फ़ित्ताबूति, अनि क़ज़िफ़ीही फ़ित्ताबूति फ़क़ज़िफ़ीही फ़िल यम। अब यहां पर देखें कि हमने मीम को गुन्ना के साथ ही अदा करना है, क्योंकि ये मीम मुशद्दद है और वक़फ़ की सूरत में हमने मीम के नीचे सिर्फ ज़ेर को अदा नहीं करना, यहां पर गुन्ना लाजमी तौर पर करेंगे वक़फ़ की सूरत में भी। फ़क़ज़िफ़ीही फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम। अगर यहाँ जैसे हमने यहाँ मीम मुशद्दद पर अदायगी की है, यहाँ मीम मुशद्दद के नीचे ज़ेर है और यहाँ मीम मुशद्दद के ऊपर पेश है, तो वक़फ़ की सूरत में दोनों अल्फाज पर अदायगी एक तरह से ही होगी। सिर्फ हमने यहाँ पर ज़ेर को अदा नहीं करना और यहाँ पर हमने पेश को अदा नहीं करना। बिलफर्ज अगर हमें वक़फ़ करने की इन अल्फाज पर ज़रूरत पेश आ जाती है तो हम इन मुश्किल अल्फाज पर किस तरह से वक़फ़ करेंगे, तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इन अल्फाज की अदायगी को एक मरतबा फिर से समाअत फरमाएं। अनि क़ज़िफ़ीही फ़ित्ताबूति फ़क़ज़िफ़ीही फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिलि यअख़ुज़ुहु अदुव्वुल ली व अदुव्वुल लह। अब यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं, ये अल्फाज भी काफ़ी मुश्किल हैं। इन अल्फाज के हिजे भी करते हैं ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को भी बाआसानी सीख सकें। आइन ज़बर आ, दाल वाव पेश दुव सख्ती के साथ अदा करेंगे। अदुव, वाव लाम दो पेश वुल लाम याज़ेर ली खींच कर अदा करेंगे, क्योंकि लाम के बाद ये जो याए साकिन है ये याए मद्दा है, क्योंकि यहाँ पर लाम के नीचे ज़ेर है और ज़ेर के बाद वाला हरफ या साकिन है तो ये याए मद्दा होगी। अदुव्वुल्ली वअदुव्वुल्लह। अब यहाँ पर भी वक़फ़ करेंगे तो हा को साकिन कर देंगे, लाम को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे। वअदुव्वुल्लह। अब इसी तरह यहाँ पर देखें कि यहाँ वाव के ऊपर हमजा है और हमजा के ऊपर है पेश। बाज़ लोग यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि हमजा को खींचकर अदा कर देते हैं, वो ये समझते हैं कि हमजा के ऊपर पेश है और इसके बाद ये वाव है तो ये वाव मद्दा होगी, हालांकि ये वाव मद्दा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। अगर ये वाव साकिन होती तब ये वाव मद्दा होती और हमजा को खींचकर अदा करते। तो यहाँ पर हमने हमजा को किसी भी सूरत खींचकर अदा नहीं करना, क्योंकि इसके बाद वाला अलिफ भी अलिफ मद्दा नहीं है और यहाँ पर जो वाव है ये भी वाव मद्दा नहीं है, तो हम हमजा को बगैर खींचे ही यहाँ पर अदा करेंगे। ये भी सूरतुन नहल है और इसकी आयत नंबर 48 है। तो यहाँ पर आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी को सीखेंगे। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन। हमजा या दो ज़ेर ई। बाद लोग हमजा को या के साथ मिलाते हुए भी मिस्टेक कर जाते हैं, तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ यहाँ समाअत फरमाएं कि हमने हमजा को या मुशद्दद के साथ मिलाते हुए किस तरह की आवाज के साथ इस लफ्ज़ को अदा करना है। शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु। यहाँ पर मिस्टेक इस तरह से की जाती है कि हमजा को खींचकर अदा किया जाता है यतफ़य्यउ, तो ये मिस्टेक है, यानी ये लफ्ज़ मजहूल हो जाएगा। तो हम इस लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी इस तरह से करेंगे। शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनी वश्शमाइलि सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून।
अब इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी बाद लोग वक़फ़ की सूरत में मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर हमने इस लफ्ज़ को इस तरह से अदा करना है कि सीन को वाव मद्दा की वजह से खींचना है हमने, और इसके बाद जो हमज़ा है ये हमज़ा भी वक़फ़ की सूरत में साकिन कर दिया जाएगा। तो हमने सीन को वाव मद्दा के साथ मिलाते हुए खींचना है, और खींचने के बाद हमने हमज़ा साकिन के साथ मिलाना है, और इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करनी है, फ़अल्क़वुस्सलम मा कुन्ना। पहली मीम को हमने बगैर खींचे अदा करना है, और दूसरी मीम को अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा करेंगे। फ़अल्क़वुस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू। तो यहाँ आखिर में जब हम हमजा को अदा करेंगे तो आवाज के अंदर झटका सा महसूस होगा, तो तब जाके ये हमजा अदा होगा। नअमलु मिन सू बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।